বটদ্ৰ প্ৰকল্প অসমীয়া জাতীয় সত্তাৰ সংকল্প। নৰূপত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান। বটদ্ৰ প্ৰকল্প অসমীয়া সত্তাৰ জীৱন্ত প্ৰতীক হৈ থাকিব। অসমীয়া ঐতিহ্য বহন কৰি থাকিব গুৰুজনাৰ আবিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰই। বটদ্ৰ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰি মন্তব্য গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। সমান্তৰালকৈ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অসমৰ ৰাজ্যক আহ্বান আৰু 5 বছৰ আমাক চৰকাৰ গঠনৰ সুযোগ দিয়ক, আমি বাংলাদেশী মুক্ত কৰিম অসমক। भाजपा की झोली में आसाम सरकार डाल दो, पूरे आसाम को हम घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे, घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे। সোমবাৰে অসমত উপস্থিত হৈ নগাঁৱৰ বটদ্ৰ সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প তথা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আবিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰ মুকলি কৰিলে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। ভাষণৰ আৰম্ভণিতে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আৰু মহাপুৰুষ মাধৱদেৱক স্মৰণ কৰিলে দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। গোপীনাথ বৰদলৈক শ্ৰদ্ধা জনাই গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ মন্তব্য। গোপীনাথ বৰদলৈৰ বাবেই অসম ভাৰতৰ অংগ হৈ থাকিল। अगर गोपीनाथ जी न होते तो हमारा ये आसाम, हमारे ये पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत का हिस्सा न होता। गोपीनाथ जी ही थे जिन्होंने आसाम को भारत में रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को मजबूर कर दिया। हम सब गोपीनाथ जी के लिए बड़ी श्रद्धा के साथ ताली बजाकर उनको श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। বটদ্ৰ প্ৰকল্পই নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মক নতুন প্ৰাণ দিব। বটদ্ৰ প্ৰকল্পত উপস্থিত হৈ লাভ কৰা অনুভৱ ভাষণৰ জৰিয়তে উল্লেখ কৰিলে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। श्रीमद् भागवत के सभी धार्मिक चिन्हों को बहुत बारीकी से अध्ययन करके मूर्त स्वरूप देने का भी काम किया है। मैं अभी ये दिव्य स्थान पर जाकर आया हूं। मैंने पुनर्निर्मित रास्तों पर भी स्वयं चला हूं। शांत तालाबों के सामने थोड़ी देर रुका हूं। प्रार्थना कक्षों में नाम ध्वनि का मधुर श्रवण कर आया हूं। और वहां पर आप भी जब जाएंगे वहां समय रुक जाता है। फिर से एक बार हमें श्रीमद् शंकर देव के पवित्र चरणों में पहुंचाने का काम करा है। 2020 চনত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ভূমি পূজন কৰিছিল বটদ্ৰ প্ৰকল্পৰ আৰু প্ৰকল্পৰ উদ্বোধনো কৰিলে একেগৰাকী গৃহমন্ত্ৰীয়ে। ইয়াকে লৈ নিজকে অতি সৌভাগ্যৱান বুলি ক'লে অমিত শ্বাহে। এই শৰণ নাম ধৰ্মক আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰিব প্ৰকল্পই। গৃহমন্ত্ৰীৰ মুখত শুনা গ'ল ধন্য ধন্য কলিকাল, ধন্য ধন্য নৰতনু ভাল। महापुरुष शंकर देव जी ने मानवता और मातृभूमि दोनों का हमें संदेश दिया। उन्होंने कहा धन्य धन्य कली काले, धन्य नर तनु भाल, धन्य धन्य भारत वर्षे। इसका मतलब है यह युग भी धन्य है, मानव जीवन स्वयं में महान है और भारत भूमि में जन्म लेना ये सबसे बड़े सौभाग्य की महान बात है। इतनी बड़ा सभागार है। শংকৰদেৱৰ জন্মস্থানত আগ্ৰাসন চলিছিল বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি লৈ এই মহান কাম কৰিলে। ভাষণৰ দ্বাৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰশংসা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। आज हेमंत विश्व शर्मा जी को मैं बहुत मनपूर्वक बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने इन पवित्र स्थान से घुसपैठियों को निकालकर फिर से नामघर की स्थापना करने का काम किया है। কংগ্ৰেছক বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ ৰক্ষক আখ্যা দিলে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। IMDT আইনৰ দ্বাৰা বাংলাদেশীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছিল কংগ্ৰেছে। বিপৰীতে অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰে। আমি বাছি বাছি বাংলাদেশীক চিনাক্ত কৰিম বুলি ভাষণত উল্লেখ অমিত শ্বাহৰ। मैं आज श्रीमद् शंकर देव जी की भूमि पर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है
न केवल आसाम, पूरे देश से चुन चुन कर हम घुसपैठियों को निकालने का काम करेंगे, चुन चुन कर। অসমত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ এই 10 বছৰক বিকাশৰ স্বৰ্ণযুগ আখ্যা দিলে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। नॉर्थ ईस्ट और आसाम में মোদীৰ নেতৃত্বত নতুন ৰূপ লাভ কৰিছে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে। কংগ্ৰেছক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি অমিত শ্বাহে ক'লে অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিয়েই প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল মনমোহন সিং, কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ মাত্ৰ 7 বাৰহে অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল মনমোহন সিঙে। অসমৰ উন্নয়ন, শান্তি, সংস্কৃতিৰ ৰক্ষাত কোনো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাছিল কংগ্ৰেছে। উত্তৰ পূবত শান্তি স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখনীয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। आसाम में 11 साल में 36 बार मोदी जी आए हैं, 36 बार। नॉर्थ ईस्ट और आसाम में सबसे ज्यादा अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो हमारे नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में 2020 में बोडो समझौता किया, 21 में कार्बी समझौता किया, 22 में आदिवासी समझौता किया, 23 में डीएनएलए समझौता किया और 23 में ही उल्फा समझौता करने का काम भारत सरकार ने किया है। और आसाम जो पहले बम धमाकों से गूंजता था, आज श्रीमद शंकर देव का नाम स्मरण से हमारे कान पवित्र हो रहे हैं। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত অসমে কি পালে? ভাষণত খতিয়ান দাঙি ধৰিলে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। मोदी जी का सरकार में ढेर सारे संस्कृति को बढ़ावे के भी काम हुए। यूनेस्को की विश्व धरोहर में चराई देव मोइदम को शामिल कर विश्व भर के यात्रियों को यहां लेने का काम किया। और लचित बरफुगन को सिर्फ आसाम जानता था, मोदी जी ने उनको पूरे देश में पहुंचाने का काम किया, पूरे देश में। और हमारा एक गमसा है ना, जरा जोर से बोलो, है ना, इसको जीआई टैग दिलवाने का काम भी नरेंद्र मोदी और हेमंत विश्वकर्मा के साथ। অসম এতিয়া আন্দোলনৰ পৰিৱৰ্তে বিকাশৰ ভূমিত পৰিণত হৈছে। অসম এতিয়া সমগ্ৰ উত্তৰ পূবৰ বাবে বিকাশৰ ইঞ্জিন। এই পৰিৱৰ্তনৰ আঁৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্ব আৰু 5 বছৰ আমাক সুযোগ দিয়ক, অসমক আমি বাংলাদেশী মুক্ত কৰিম। বটদ্ৰৱাৰ জনসভাত ৰাইজলৈ আহ্বান গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। ये परिवर्तन जो आया, ये परिवर्तन केंद्र में 11 साल तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार और यहां 10 साल तक सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा की सरकार में आए। मैं आपको कहकर चाहता हूं, एक और 5 साल भाजपा की झोली में आसाम सरकार डाल दो, पूरे आसाम को हम घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे, घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे। ये हमारा संकल्प है। বটদ্ৰৱাৰ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰি জনসভাত গুৰুজনক স্মৰণ কৰাই নহয়, এক প্ৰকাৰ ২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণতংকা বজালে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। বিচাৰিলে ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ। বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে আকৌ এবাৰ ৰণহুংকাৰ দিলে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।